गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब थोड़ी सी ज़रा सेहत की बात हो जाए। हेपेटाइटिस डे आज मनाया जा रहा है, अवेयरनेस का डे है और हेपेटाइटिस है भी बड़ी खौफनाक चीज़ और उसमें पता नहीं चलता, जिनको होता है वो इतने केयरलेस कुछ लोग होते हैं, टेस्ट वेस्ट नहीं कराए, पता ही नहीं चलता जब तक एडवांस स्टेज। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है कि डेटा के मुताबिक कि हेपेटाइटिस सी के सबसे ज़्यादा मरीज पाकिस्तान में 88 लाख लोग हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं और हेपेटाइटिस बी के 38 लाख लोग उसका शिकार हैं और बड़ी तादाद है ये। तो इससे मुताल्लिक़ आगाही बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने इसी दिन की मुनासबत से हमने डॉक्टर हिना शकील साहिबा को ज्वाइन किया, जो कि क्लिनिकल लीड हेपेटाइटिस सी हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप डॉक्टर? ठीक ठाक। अच्छा, टाइप्स तो पहले बताएं मुझे, ए बी सी लोग ज़रा भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, सिम्टम्स क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो हेपेटाइटिस जिसे हम आम ज़ुबान में यरकान कहते हैं और बी और सी को हम काला यरकान कहते हैं। तो हेपेटाइटिस की कई अक़सामात होती हैं, टाइप्स जो हैं, जिसमें ए बी सी डी और ई है। तो ए और जो ई है उसे हम आम ज़ुबान में आम पीलिया कहते हैं, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। लेकिन जो बी और सी है, जिसकी शरह अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है और सी स्पेशली, तो बी और सी 1 करोड़ तकरीबन लोग हैं। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो आलमी इदारा है WHO, उसके मुताबिक यही तादाद है। तो आपने बताया बी सी क्या खतरनाक है, ज़्यादा खतरनाक जी, इसलिए कि जो बी और सी है वो साइलेंट किलर्स, यानी खामोशी से अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हैं और कभी कभार इसकी जो दौरानिया है वो 20 साल 15 से 20 साल तक वो आपके जिगर में वायरस होता है और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। तो क्या मतलब आपका रूटीन भी मुतासिर नहीं होता इससे कि आप 25 साल 30 साल आप हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं? जी, क्योंकि अगर कोई कैरियर है और उसको अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है और उसको एक्टिव होने के लिए टाइम चाहिए, तो ये उसमें काफ़ी साल भी लग जाते हैं। उसको अवॉइड कर सकते हैं किसी तरह, अगर आप कैरियर हैं लेकिन एक्टिव नहीं, और किसी टेस्ट से पता चल सकता है? बिल्कुल आसानी से। जैसे अगर हम इंडस अस्पताल की बात करें तो हमारे पास जितने भी मरीज इंडस अस्पताल में आते हैं और चाहे वो किसी भी वजह से हमें दिखाने आए हों, तो हम एक आम सा टेस्ट जिसको हम RDT कहते हैं, टेस्टिंग, जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं, जस्ट अ प्रिक, एक छोटी सी सुई से, इसी तरह से हम हर मरीज का हेपेटाइटिस सी चेक करते हैं। और स्क्रीनिंग है, यानी तशखीसी एक टेस्ट है जो कि बहुत ही आसान है और जब तक वो नर्सिंग से हमारे पास पहुंचता है ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करवा के, तो 20 मिनट में उसका रिजल्ट आ जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, और सी पे ज़्यादा यानी फोकस हमने, और जो आपने टाइप्स बताई हैं, तो ये कोई इतना यानी तशवीश की बात नहीं है या फिर उन्हीं से फिर सी की तरफ जाता है पेशेंट? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ए और ई है वो आम पीलिया के जैसे मरीज जो है वो उसको पेट में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, आंखें या आपकी जो स्किन है उसका रंग पीला पड़ रहा है और आप जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो पीलिया हो रहा है, तो आप जब ब्लड टेस्ट करवाएंगे और आपको होगा तो आप उसकी वो सेल्फ लिमिटिंग, यानी खुद ही जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है और आपको जो है वो वेट ऑफ हो जाता है, जिसमें आप मालिज से रब्ता करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, मेडिसिन से और दो एहतियात से, क्योंकि हमारे यहाँ जो उसका फैलाव है वो गंदगी से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे खुले रखे हुए खाने खाना, वॉशरूम के बाद या खाने से पहले हाथ ना धोना, सफाई का ख्याल ना रखना। हेपेटाइटिस सी के जो पेशेंट्स हैं वो क्या दूसरे को भी लगा सकते हैं? ये कंडीशन फैल सकता है कैसे? ऐसा नहीं है। अगर किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है और हम उसके साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, मिलना जुलना रखे हैं, तो वो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता। ग्लास अगर उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है ना कि अक्सर ग्लास में पानी उसने पिया और आप भी पी लें, तो इससे कोई नहीं नीडल वगैरह या ये इस तरह मैं जो आपको है इसका जो ट्रांसफ़र है, इसका जो किस तरह से वो एक से दूसरे को लगता है, ऐसे हम आप बात करने से या एक साथ पानी पीने से या एक प्लेट में खाना खाने से नहीं फैलता। ठीक है। वो जो फैलता है वो होता है खून के राब्ते से, जैसे कि हमने किसी के इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस या नीडल्स का इस्तेमाल किया है, हम हेल्थ वर्कर्स हैं, किसी पेशेंट हेपेटाइटिस सी या बी, जैसे हमारे नर्सिंग वगैरह में जो होते हैं, वो अगर काम कर रहे हैं और आपको भी अगर कोई प्रिक इंजरी हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है। माँ से जो बच्चा पैदा होता है और पैदाइश के दौरान जब माँ खून का तबादला होता है, उससे हो सकता है।
اس کے علاوہ واش روم وغیرہ کہتے ہیں نا کہ واش روم بھی اگر آپ یوز کریں, ہاں یہ چیزیں یہ کہی جاتی ہیں, سنی ہوئی چیزیں ہیں, بالکل بتا سکتی ہیں جی, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ بہت سارے خرافات ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ اس سے ہو جائے گا, اس سے ہو جائے گا, تو ایسا نہیں ہے. واش روم کے استعمال سے شاید دوسرے انفیکشن تو ہو سکتے ہیں, لیکن ہیپیٹائٹس سی یا بی, یعنی ہیپیٹائٹس سی, ان شارٹ ہیپیٹائٹس سی کا مریض اگر آپ کے گھر میں رہ رہا ہے تو اس سے ایسے اوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, اور ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں مجھے بتائیں, جیسے آپ نے کہا کہ 25-30 سال چلتا ہے یہ, یعنی سائلنٹ کلر ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کی شرح جو ہے وہ باڈی میں زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ جلدی آپ کو علاماتیں سامنے, کیونکہ اس کی کوئی خاص علاماتیں نہیں ہیں. علامات کیا ہے اس کی, ہمیں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کی کوئی خاص علاماتیں نہیں ہیں, لیکن عام سے وائرل کی طرح جیسے آپ کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونا, یا پھر پیٹ بس ٹیسٹ میں ہی آئے گا, ٹیسٹ, یا آپ ایسی کسی مطلب مسئلے کے لیے جائیں گے, ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلے گا. یعنی ایکیوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی آپ کے ساتھ کہ آپ کو وامٹنگ ہوئی جا رہی ہے, تو اس کا ایکیوٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہیپیٹائٹس سی کا, لیکن کرونک زیادہ ہے. جو آپ نے 88 لاکھ کی شرح ہمیں بتائی ہے, وہ جو ہے وہ ہماری کرونک چیزوں میں وہ کرونک ہی ہے. عورتوں میں زیادہ, بچوں میں, آدمیوں میں, بزرگوں میں, یہ جو ہے وہ ہم نے ہر ایج میں دیکھا ہے, لیکن عورتوں اور مردوں میں, بڑے لوگوں میں زیادہ دیکھا ہے, کیونکہ جیسے مرد حضرات ہیں بال سے شیو بنا رہے ہیں, میں نے بھی آدمیوں میں زیادہ سنا ہے, وہ شیو بنا رہے ہیں, دانتوں کا نکلوانا, ایک سے دوسرے کا اوزار استعمال کرنا, یہ بھی اس کی ایک عام وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بہت لوگوں کے اندر یہ رواج ہے کہ تھوڑا سا بھی نزلہ کھانسی یا اس طرح سے ہوا, جا کے ڈرپ لگوا لیتے ہیں, کمزوری ہو رہی ہے. اب وہ ڈرپ کی جو نیڈلز ہیں وہ ایک سے دوسرے کو یوز ہوتی ہیں. اور ہوتا کیسے ہے یہ, کوئی بھی ہیپیٹائٹس, چلے سی کی ہم بات کریں نا ابھی, تو یہ کیسے ہوتا ہے, یعنی آپ بچ کیسے سکتے ہیں, بچ کیسے سکتے ہیں. بی کی اگر بات کرتے ہیں تو بی کی ویکسینز ہیں, جو کہ ہمارے جو 9 مولود, جو ہمارے 9 مہینے کی جو ویکسینیشن ہے اس میں بھی شامل ہے. اور اگر ان کیس کسی نے اگر نہیں بھی لگوائی ہے, نہیں لگوا پایا ہے, تو بڑوں کے اندر بھی اس کی سہولیات ہے, اور بالکل فری آف کاسٹ. ہم لگوا چکے 90s میں, میں نے 3 انجیکشن لگوائے تھے, ٹیکے آئے تھے, کون سے گھر میں آ کے نرس لگاتی تھی. کوئی ویکسین ابھی تک نہیں ہے, لیکن سی کا علاج ممکن ہے. اچھا, ایک علاج سی کا بہت مہنگا ہوتا ہے جس میں انجیکشنز آتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ایکسپینسو, وہ کون سا والا سی کا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تھوڑا, ہے نا. اوکے, تو ہمارا جو یہ ہیپیٹائٹس سی ہے, اس کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ انٹرفیرون اور انجیکشنز آتے تھے, اور ٹائم ٹیکن, اور وہ ایکسپینسو ہوتا تھا, لیکن اور اس کی ہماری جو جسم ہے اس پر کافی مضر اثرات بھی ہوتے تھے. لیکن اب بہت آسان ہو گیا علاج, اور ہمارے پاس گولیاں آتی ہیں جو کہ عام گولیوں کی طرح ہم لیتے ہیں, ٹیبلٹس کی طرح, اور فری آف کاسٹ انڈس اسپتال میں, اور 3 مہینے مسلسل گولیاں لینے سے ہیپیٹائٹس سی 95-98 سے زیادہ فیصد ہم نے دیکھا ہے کہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ٹوٹلی ختم ہے, کیونکہ ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں کہا گیا نا کہ وہ کم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ آپ کے اس میں رہتا ہے باڈی میں, اور وہ کبھی بھی. تو یہ پنجاب میں بھی یہ ہے کچھ کہ ٹیبلٹس مل رہی ہوں یہ والی, وہاں بھی علاج ایسے ہو رہا ہے. جو انڈس ہے وہ پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے, اور پنجاب میں بھی ہمارے پاس فری آف کاسٹ علاج ہے, سندھ میں بھی فری آف کاسٹ علاج ہے. انڈس کے علاوہ کافی اور ہسپتال کام کر رہے ہیں. اور ان 3 مہینے میں ڈائٹ کا بھی بہت ہی کوئی ٹائٹ رجیم آپ کو فالو کر, یہ بھی ایسا ہی ہے کہ بوائلڈ چیزیں کھانی آپ نے؟ ایسا بھی بالکل نہیں ہے, چونکہ یہ جراثیم جگر کو متاثر کرتا ہے, اور جگر ہمارے جسم کی فیکٹری ہوتی ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا ہے یا وہ نہیں کھانا ہے. لیکن نارملی جو ہمارے لیے جو صحت کے لیے اچھی چیزیں اور ہیلدی چیزیں جو ہمیں کھانی چاہیے, مجھے اور آپ کو بھی کھانی چاہیے, وہ اس میں بھی کھائی جا سکتی ہیں. اچھا, کوئی آپ کو بچپن میں نہیں ہوا جوائنٹس؟ مجھے مجھے ہوا تھا, مجھے یاد ہے چھٹیاں ہو گئی تھی, میں بڑی خوش ہوئی تھی کہ بھائی ارے جوائنٹس ہو گیا, ابھی چھٹیاں, یہ میں نے ایکٹنگ بہت کی ہے فیور. لیکن گنے کا جوس بہت امی پلاتی تھی مجھے اس وقت, آئی ریمبر کہ جی. گنے کا جوس بھی ہے, دیکھا نا آپ نے, وہ جو گنے کے جوس کی مشینز ہیں باہر, وہ اس سے بھی کافی زیادہ ہی ہے نا. اور یہ جو دھوپ کا کہتے ہیں کہ یہ صبح کی دھوپ اور شام کی دھوپ آپ لیں تو یہ ہیپیٹائٹس کے لیے بہت اچھا ہے. صحیح بات ہے, بچوں کے لیے تو کہتے ہی ہیں, اس سے محبت کا جذبہ بڑھتا ہے. محبت نہیں, پیلیا کم ہوتا ہے. جی اچھا, یہ جو عام پیلیا ہم نے کہا جو کہ کھانے اور گندگی کے راستے سے ہوتا ہے, تو جس میں گنے کا جوس اور ٹھیلے کے کھانے, کھلے کھانے, یا کسی بھی قسم کی گندگی والے کھانے, کیونکہ یہ منہ کے راستے غذا کی نالی سے یہ جگر تک جاتا ہے, وائرس کا جو تبادلہ ہوتا ہے. تو اگر ہم صفائی کا خیال ہی نہیں رکھیں گے, اور کسی بھی جسم کے اگر مضر کھانے کھائیں گے جو کہ صاف نہیں ہے, تو یہ وائرس ہمارے منہ کے راستے جا سکتا ہے, اور پھر وہ الٹی اور جگر کی صورت میں عام جانڈس جو پیلیا ہے
जिसका टेस्ट आप कराते हैं तो ए या ई मोस्टली निकलता है, तो वो सामने आता है। अच्छा, एक हमारे माली थे दुबई में, उनको वो इतनी आंखें पीली और खुद उनको देख के लगता था कि है इस तरह हेपेटाइटिस। तो मैंने को कहा भी भाई को, कह रहे मैं तो बचपन से ऐसा हूँ। अच्छा, मैंने कहा कभी टेस्ट कराया, हो सकता है बचपन से ही आपको हेपेटाइटिस हो। और वो हुआ उनको, वाकई भी था। मैसेज आप दें ताकि हम फिर इजाजत भी लें, क्योंकि वक्त हमारे पास और मेरे पास कहानियां बहुत होती हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना, ये कहानियां मैसेज आप आज के दिन अच्छा, मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस की शरह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान अब नंबर 1 पर है, ठीक है, नंबर 1 पर है और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो हमने तदाबीर बताई हैं, इनसे एहतियात किया जाए। सिरिंजेस का इस्तेमाल हमेशा ज़रूरत पड़े तो साफ़ और नई सिरिंज का इस्तेमाल किया जाए। जब बार्बर के पास जाएं तो ब्लेड्स वगैरह अपने औजार यूज़ किए जाएं। दांतों की इलाज के लिए जाते हैं तो इस्तेमाल शुदा आलात का सही जगह से सही डॉक्टर को दिखाएं, सही जगह उसकी जो है वो आम रोड साइड पे आप ना करें। और इवन मैनिक्योर पेडिक्योर करते हुए सैलून्स में अपनी ही चीजें साथ। बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया और अवेयरनेस से मुताल्लिक ये कि हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा जाए, और ये भी उन्होंने खास बात बता दी है कि ये आपके घर में अगर कोई हेपेटाइटिस के मरीज है तो आप उससे डरे नहीं और थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा contagious उस तरह के प्रिकॉशन नहीं। क्या है आप जरा पढ़ सकते हैं, सिम्टम्स क्या है थोड़ा सा पढ़ें, आसपास नजर रखें। और थैंक यू सो मच। शो का वक्त खत्म हो गया, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ज़ुहैब और नादिया को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग।